मेरे सारे बंधुओं, अगर तुम सब आरसीबी को दिल से सपोर्ट करोगे तब तुम सबको आरसीबी की हर एक मैच स्टेडियम में फ्री में दिखाया जाएगा। ये वादा है तुम सबसे। ওরা কি বলেছে, আরসিবি কে সাপোর্ট করলে আরসিবির প্রত্যেকটা ম্যাচ স্টেডিয়ামে ফ্রিতে দেখাবে। দেখাবে না, আমি বলছি। কথা দিতে জানে, কথা রাখতে জানে না। আমি তোমাদের সবাইকে বলছি, প্রত্যেকটা কেকেআর ফ্যানদের, শুধু কলকাতারই নয়, ইডেনের প্রত্যেকটা ম্যাচ আমি দেখাবো, ফ্রিতে দেখাবো তোমাদের সবাইকে। কথা দিচ্ছি, কথার খেলাफ হবে। अगर ईडन गार्डन में हर एक मैच फ्री में दिखाया जाने की बात किया जा रहा है तो आज तक एक भी मैच ईडन गार्डन में फ्री में क्यों नहीं दिखाया गया? ये तुम सबको लालच दिया जा रहा है। लालच की दलदल में मत फंसना बंधुओं। अगर तुम लोग आरसीबी को दिल से सपोर्ट करोगे तब तुम सबको स्टेडियम में सिर्फ मैच फ्री में दिखाया ही नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ विराट कोहली का सिग्नेचर किया हुआ জার্সি हर एक आरसीबी फैन को दिया जाएगा। লোভ কারা দেখাচ্ছে? লোভ আমরা দেখাচ্ছি না। বিরাটের সিগনেচার করা জার্সি দেবে প্রত্যেকটা আরসিবি ফ্যানদের। এটা লোভ কে দেখালো? ওরা দেখালো। আমরা দেখালাম না লোভ, কিন্তু লোভে আমরা কেউ পা দেব না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমরা ঘরের ছেলে, আমরা ঘরের দলকে সাপোর্ট করব। আমাদের দলকে বাইরে কেউ সাপোর্ট করবে না। তাহলে আমরা কেন বাইরের দলকে সাপোর্ট করব? घर बाहर कुछ नहीं होता, दिल जो कहता है उसी को सपोर्ट करो। করবো লড়বো, জিতবো রে।